మరి చిన్నమ్మ మరి పెద్దమ్మ మీరు ఎక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు? తెలుగు మాట నాకు రాదు, కొంచెం కొంచెం వస్తాది. माने माने थोड़ा थोड़ा मालूम है भैया ओ माई बिलाड़ा कौन कोयला थोड़ी की थोड़ी ओहो नहीं थोड़ी है। थोड़ी मारी थोड़ी थोड़ी मारी नेली कहनी है आओ पिल्ला हिंदी रे कहती मते टिके टिके आता है तोरो की कादुआ रे हां वाह कारो साटा पिंदी पकैची మీరు बोले तुम्हें हाँ। ఎక్కడి बोले ఇడికి ఎడికి ఎందుకు వచ్చారు కాంగే స్థానం గాస్తో ప్రతిహార్య हाँ। దర్శన చూడను వస్తాను, దర్శన చూడను వెళ్తాను. తెలుగు తెలుగు ఓర్ అర్జున ఆడ్రా ए अर्रा कोण మరి దువారి ఆడ్రా మరి సత్యం ఆడ్రా నీకు దర్శన కరుస్తున్నా రా 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 और अर्जुन मोर चापू मारी मारी चेपू मोर चापू ए साट दे कारीगिरी मूर्ख पिला आ पाखु जियो बोले की बासना होजी आज्ञा मुस्सा मरी गले जिमिदी ताजा ऊपर जिमिदी बासना बाहुनी ए मूर्ख पिला सिनी बासना होजी नहीं है मु घियो बासना अर्जुन का घो गंध ए कारो साटू कारो पेंटू सब जागो మీరు बोले ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ସତ୍ୟଭାମା ଦର୍ଶନ ଅଭିଳାଷ ଆସି ଅଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ दर्शन आज्ञा आज्ञा काली रहबो त पर्वत रे काली रहबो त पर्वत रे और के बंदापना समय रे काली रहबो त पर्वत रे अरे मात्र दर्शन सहित बंदाई जमते सखिंग सहित बंदाई जमते आउ की देखिबो नेते काली रहबो त पर्वत रे और के बंदापना समय रे काली रहबो त पर्वत रे दर्शन धरी तू तो ମହାପ୍ରଭୁ काली କାଲି काली सरबो त पर्वत रे କାଲି ରହିବ ତା ପର୍ବତରେ और के बंदापना समय ଅର୍ଘ୍ୟ ବନ୍ଦାପନା ସମୟରେ नदे जाई से दर्शन करी छंती ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରିଛନ୍ତି निश्चय आज्ञा आज्ञा काली देखु देखु आज केउ घरे ହାଇଲ ଏ ନଥି କି घंटा हला ଏ ପୁଅ କଣ ଲି ତୁ ଭାବୁ ତୁ ସେ ଝିଅଟାର ଖାନ୍ଦ ଉପରେ କଣ ହାତ ଦଉଛୁ ରେ आमे क्लासमेट ହଁ କି କିଳାସ ମେଣ୍ଡୁ बेंटू କାଲି ରହିବ ତା ପର୍ବତରେ हां ଅଷ୍ଟ ସଖୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଚ୍ଛା। ତୁମେ ଯାଇ ଅର୍ଜୁନକୁ ବନ୍ଦାପନା କରିଛ କରିଛୁ। ବା ନେତ୍ରପଥ ବି ଦେଖିଛ ଦେଖିଛୁ। ଆଜି ଆଉ କଣ ଦର୍ଶନ କରିବ ଏଣ୍ଟିକାଲ ପୁଖୁରା କାଡ ଗୋର ପାଣି ପଡିବ कोण जिबे ତମ ଘରକୁ ଆମ ଘର अब गाड़ी मिलियो की ଆମ ଘରୁ ନହେଲେ ପଳେଇ ଆଛା तब घर जाई केंडा करी ଆମର ଆମର ପିଆଜ ଚୋପା ଛଡଉ हां माय पे डाकी दे ମୂର୍ଖ छोड़े दो ପିଲା अरे पिलाडा गाड़ी रे बसि पारिनु नेगिर बसे दोगी तो मेरा हां काली କାଲି दर्शन करिछि सत ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସତ किंतु कथापतन होई जेबी की परिबो ଇଏ ମା ମାଉସୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ କଥା ନ ହେଇକିରି କେମିତି ଯିବି कथा हेबी एका जिबी एका ଏ ମା ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେତେବେଳେ ଦି ମନ ହେଇଗଲା ए मांगो म तो हेलेनी ଗଲା ଭାଲୁକୁ ଝିକି ଆଣି ଆଖୁ ବାଡେ ମାରିଆ ଲୋକ ଇଏ ଇଏ किए ଆପଣ कोन होला କଣ ହେଲା ହଁ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଭାମା ଯାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ବନ୍ଦାପନା କରିବା ପାଇଁ ହଁ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ तांका सହିତ दी पते नु 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 कोन नु 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 ତାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ए ଏତବା କଥା ହଁ ହଁ କଥା କଥା ମୁଁ ବାୟାଟା ହେଇକିରି ବୁଝି ଯାଉଛି ଭଲଟା ହେଇକିରି କେମିତି ବୁଝୁନୁ ଆବୁ ହଁ ଇଏ ଜାଣି ବାୟା कथा पुनी आंक सहित ଆୟା ମାୟା ଖାଇବା କାମ ପଡିଲେ ଉଚ୍ଚ ପିଣ୍ଡା ଦେଖିକିରି ପଳେଇ ଆସେ କରି ପଡିବା ମୁଁ ଗାଣ୍ଡି ବନା ବାୟା ए दुत ଆଜ୍ଞା याक सहित कथावार्ता केबे मध्य हबनी କାହିଁକି काहेकि ना हाँ। स्त्रीଙ୍କ सहित पुरुष माने कथावार्ता हबा अनुचित ଏ ସଂସାରରେ ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉନାହାନ୍ତି ना 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 ହଉଛନ୍ତି 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 ଆଜ୍ଞା ହଉଛନ୍ତି କାଲି ରାତିଟି ଯାକ ମୋ ମାଇକିନା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲି किए ମୁଁ तू ହଁ चलिबो ए मूर्ख पिला ହଁ तो स्त्री तुले तू रात जगह कथा हेलु हाँ। हे पुओ हे हेली तो। चलिबो हाँ। दिन जगह कथा हे चलिबो तुम्हें रात ना। जगह कथा हे चलिबो तो इच्छा जतला सतला कथा हे चलिबो हाँ। किंतु पुओ हाँ। तो मा माउस तुले मु हेले कथा वार्ता चलिबो ना तो ଗାଣ୍ଡିଟା ପଡୁଛି
ଏଥର ବୁଝିଗଲା 100 ରୁ 100 ଆଉ ବୁଝିଗଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅ ନା ଆଜ୍ଞା ଭାଷା ଭାଷା ଯାକ ଭଲ ଲାଗୁନି ତୁ ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ହଁ। ପର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ପର ପୁରୁଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଅନୁଚିତ ପୁଣି ଏପରି ନାରୀ ଜାତି ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ମାନେ ତୁମ ପୁରୁଷ ଜାତି କି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତୁମ ପୁରୁଷ ଜାତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବିଶ୍ୱାସର ବିଷ ଦେବା ଲୋକ କହଳ କହଳ କଥା କହିଦେବ ଗଛକୁ ଚଢେଇକି ମୂଳ ହାଣିଦେବ ପୁରୁଷ ତୁମ ପୁରୁଷ ଜାତି କି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ कहला रे भैया ମୋ ମୋବାଇଲ ଫଟେଇ ଦେଲା ଡିସପ୍ଲେ ଯଦି ଫାଟି ଦିଅ କଥା ବୁଝି ମୂର୍ଖ ପିଲା ତାଙ୍କଠୁ ତୁ ଏମିତି ବଳୁଆ ଡାକିରେ ବୀର ପରାରେ ବୀର କି ବିରରେ ମୁଁ ନଥିଲେ ବେଗା ନାକି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଏଇ ତୁ ହେଲେ ଅଣ୍ଡରାଟା ଉପରକୁ କେମିତି ଯାଉଛ ଜୀବନ ମୋ କଥା ବେକୁ ଆସିଛି ମାନେ କଥା ହେପି ଏକା ଯିବି ଏକା ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି କି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କିଏ ବା? ତୁମେ କହୁଛ ପୁରୁଷ ଜାତି କି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ହଁ। ତମେ କେମିତି କହିପାରିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି କି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ମୁଁ କଣ କହିବି ତୁ ତ ଶାସ୍ତ୍ର ମାତ୍ର ବି ପ୍ରମାଣ ଅଛି କଣ? ନିଆଁ ନାରୀ ନାଗ ନିଆଁ ନାରୀ ନାଗ ନଦୀ ନରେଶ ଏମାନଙ୍କୁ ମୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆଉ ରଜା ହଁ ନରେଶ ବୋଲେ ରଜା ହଁ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ମୋଟେ ନୁହଁ ଆଉ କେମିତି କହିଲ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନଖିନାଞ୍ଚ ନଦୀନାଞ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗିଣିଆ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଣିନା ଆମ ଅର୍ଜୁନ ଏବେ ଷୋଡ଼କ ପଢିଲେ ଏ ଶ୍ଳୋକ ନଖିନାଞ୍ଚ ନଦୀନାଞ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗିଣା ଶସ୍ତ୍ର ପାଣି ନା ବିଶ୍ୱାସ ନେବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁରାଜ ଖଳେସ୍ୱଚଃ ଝିଅ ପିଲାଟା ଝିଅ ପିଲା ଆଳିଆ ରହିବ ଉପରକୁ ଯିବନି यार अर्थ कौन आज्ञा नखिनांच तार लंबा लंबा नख थाए आज्ञा ताको केबे मध्य विश्वास करिवेनी मोटे नुह दंद पिंपुड़ी की विश्वास नहीं सब बेले बिजी बिजी ना माँ मौसी माने काको काको विश्वास नहीं अर्जुन बाबू कहउतनी सुनंदु नखिनांच जार लंबा लंबा नख थाए ताको केबे विश्वास करिवे नाही काको केमिति भालू तड़ू को केबे जिबेनी भालू किछि करिवोनी औ ऊपर आडू संतक पकयो निश्चय नखिनांच नदीनांच नदी जल को मध्य गोटे विश्वास नहीं ती स्रोतरे पानी बहिगिरी आसुथुबो जदि न बुझी न सुझी पसी गला एकादरे गंजा मन लागिवो निश्चय नखिनांच नदीनांच शृंगिणा सिंह थिवा जंतु को मोटे विश्वास नहीं के जानी को लक्ष्य रे थिबो जाइथिबो बोले पुटाटा काढी पांच हाथ दूरे रहिबो नखिनांच नदीनांच शृंगिणा शस्त्र पानी ना पानी बोलंते हस्त हां हस्त रे जे सदा बेले गोटे शस्त्र धरी बुलुथिबो हां ताको मध्य गोटे विश्वास नहीं आपन मध्य गोटे विश्वास नहीं की काहे की सत कथा को मां माउसी माने सदा सर्वदा अर्जुन हस्तरे शस्त्र धारण करछंदी जेतु आपन मध्य गोटे विश्वास नहीं काहे की आपण कोन कहले अस्त्र धरिया लोक को विश्वास नहीं हां आ तमु गोटे विश्वास नहीं ए जेतु आमे होजु राजपुत्र ए आपण राजार पुआ बोली अन्याय अनीति अकृति कले मध्य आमे सबु ना कोन ना ना दुदो हां से परि नुहे आउ जेतु आमे होजु राजपुत्र क्षत्रिय वंश आमे धर्म ग्रहण करिचु दुष्ट मान को संहार करी साधु संत मान को पालन करिबा एहा हमर कर्तव्य कर्तव्य जदा अति। जदा ही धर्मस्य कहलो नी हां आंकर सब समस्त को मारी देबे साधु संत मान को पालन करिबा एहा हमर कर्तव्य जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं मधमर्ष्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे तमे खाली दुष्ट मान को संहार करी साधु संत मान को पालन करिवार तुमर कर्तव्य कर्तव्य। एमान को किछि किछि विश्वास अछि एबे जो कहइबो काको काको स्त्री प्रथम पाइला मात्र मां माउसी मान को निंदा करछ नाट भांगी रे गलाडू तातला पेज ढाल दे ऊपर खाली देबे का नाउ काहे की बा स्त्री राजा राजा खल लोक की दुष्ट लोक इमिति कर बाया हलिया लोक दुष्ट लोक एमान को मोटे विश्वास नहीं एहा कोई दूर करो जा जीवन को मोइडी आस्थानी माई की निया सत्य किया निया को जेपर विश्वास नहीं तमरा माई की ना जाति के विश्वास नहीं धक्का दिया जाती तमे काने ऊपर को आउछ बई की कहले बता चमकुतिलो पदार्थ होंदु ए प्लेट हिल को जा छारे